O na yan, ha? Ano nga pangalan senaryo natin? Ha? Out of running time. Firing! Ready! Ready! Stand by! Run! Run! Walang isang yan! Takbo! Camera. Oh, record. But you record. But no time here. The time will start. Kala. Halos na Right. Thank you, sir. 3, 2, 1, 3. Same baril namin. Petro Beretta. 3, 3. 1, 3. Okay, verify target. 3313. Alpha. Wait, 1 meter before the target. Alpha. Kinabahan ako dito ba, sir? Alpha. Alright. Alpha Charlie. Ito sa baba, sir. Alpha. Alpha Charlie. Alpha. Congratulations. Nice shooting. Pakautay. Time. Kaya lang, mabagal ako sa oras. Yan ang kailangan i-ano na konti para medyo mabilis. Kasi pag anong problema naman kasi, kailangan dyan, balance ka eh. Mabilis ng konti, pero medyo accurate. Ngayon, accurate ka na eh. Makakano ka na ng maganda. Bibilisan mo na lang ng konti. Kasi 33, medyo Bagal talaga. Alright. Ano pangalan senaryo natin, sir? Yugan. In my defense. In my defense. Alright, thank you.